अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ हमने ले जहां मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है और मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश कर दिया गया है। और इस रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करने पर भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल सामने आई, जहां पर 5 जजों के इकरार के मुकाबले में 2 जजेस का इनकार भी सामने आया। और यकीनी तौर पर हैरान हो रहे होंगे कि जनाब ये 7 रुकनी बेंच के अंदर 5 का इकरार और 2 का इनकार, इसकी क्या वजूहात थी। और ये जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू मिलिट्री ट्रायल का पेश किया गया है, क्या इस रिकॉर्ड ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि मिलिट्री ट्रायल एक शफाफ ट्रायल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल भी है। और इस रिकॉर्ड के सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इस बात का फैसला करना लाजिम हो चुका है कि क्या वो मिलिट्री ट्रायल को एक शफाफ और एक आजादाना ट्रायल के तौर पर तस्लीम करेंगे, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में ही मिलिट्री ट्रायल के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। और खास तौर पर मिलिट्री ट्रायल का मुस्तकबिल इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी ट्रायल के मुस्तकबिल ने इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के मुस्तकबिल का भी तयन करना है, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में बैठे हुए हैं और इस बात के मुंतजिर हैं कि जनाब उनको कब इस मामले में फौजी तहवील में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि मिलिट्री ट्रायल का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ज़ेरे समाअत है। और यह बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुसलसल मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। और अब तक मुसलसल 11 समातें हो चुकी हैं और इन 11 समातों के बावजूद भी वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हर समात में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ख्वाजा हारिस साहब से इस बात का तकाजा करते हैं कि भाइन ताड़ी मेहरबानी अपनी गल मुका भी लवो। और ख्वाजा हारिस साहब इस बारे में इजहार करते हैं कि जनाब सिर्फ कुछ देर और मुझे अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं और उसके बाद जनाब आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आज की समात इस वजह से अहमियत की हामिल थी कि वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद कागजी लिफाफों पर मुश्तमिल मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के रूबरू पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कापियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई और ख्वाजा हारिस ने ये कॉपियां देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मोअज़्ज़ज़ अरकान से इस बात का तकाजा किया कि जनाब वो इस ट्रायल के हवाले से रिकॉर्ड को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाए कि क्या मिलिट्री ट्रायल एक शफाफ ट्रायल नहीं था। समात के आगाज पर ही वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज देते ही शिक 19 का हवाला दिया तो जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि मेरा गुज़िश्ता रोज़ भी यही सवाल था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कानून में वाज़े है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ही तफ्तीश की जाती है। इसका मतलब यह है, ये जो मैंने पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश किए हैं इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि मुसलसल अगर आप गौर करें और इस ट्रायल को फॉलो कर रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द अपने जो सवालात हैं वो घुमा रहा है कि क्या जो मिलिट्री ट्रायल है उसके अंदर फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। और दूसरा सवाल इसमें ज़्यादा अहमियत का हामिल यह है कि मुल्ज़िम को वो तमाम सहूलियात दी जाती हैं जो कि सिविलियन ट्रायल में दी जाती हैं। और इस हवाले से आज की समात में भी इस सवाल को सामने रखा गया कि क्या मिलिट्री ट्रायल में मुल्ज़िम की हैसियत कोर्ट के एक फेवरेट चाइल्ड की ही होती है। और इसका मकसद ये था कि इस बात को जांचा जाए कि ये जो ट्रायल है इसके अंदर मुल्ज़िम को किस तरह की सहूलियात हासिल होती हैं। और इसी एक नुक्ते पर जब दलाइल में तवालत हुई तो फिर जो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब मैंने बहुत सारे मिलिट्री ट्रायल्स को देखा भी है और मिलिट्री ट्रायल्स में शिरकत भी की है। उनका यह कहना है कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर मुल्ज़िमान को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है बल्कि मिलिट्री ट्रायल में जो तमाम तर रियायतें हैं वो भी मुल्ज़िम को दी जाती हैं और उस रिकॉर्ड के अंदर तमाम तर चीज़ों को वाज़े भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज जनाब नईम अख्तर अफगान साहब, उन्होंने इस केस के हवाले से इस बात का जिक्र किया
کہ میں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے مختلف اپیلیں سنی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ محض ملٹری کورٹ کے فیصلے صرف ایک سادہ کاغذ پر لکھ دیے جائیں کہ جناب ملزم قصوروار ہے یا بے قصور. یہ جو ریکارڈ سامنے آتا ہے جب رپٹ میں ہائی کورٹ میں اپیل درج کی جاتی ہے تو پھر جی ایچ کیو پورا ریکارڈ فراہم کرتا ہے. ریکارڈ میں پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے جس میں شواہد سمیت پورا طریقہ کار درج ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہائی کورٹس میں ان اپیلوں کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل جو ہے یہ شفاف انصاف کے جو پیمانے ہیں اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحبان اس سارے معاملات کو اب سمیٹنے کی طرف آگے چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل یہ سوالات پوچھنے پر کہ جناب ملٹری ٹرائل شفاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خواجہ حارث صاحب کی طرف سے جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے اس ٹرائل کی جو تفصیلات ہیں وہ رکھی گئی. اور جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا کہ 7 سفید کاغذی لفافوں کے اندر یہ جو ریکارڈ کے شواہد ہیں ان کو پیش کیا گیا، اور یہی وہ موقع تھا جب وہ 5 اور 2 والا معاملہ سامنے آیا. یہاں پر 5 ججز نے اس بات پر اقرار کیا کہ جناب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر ہم ان معاملات کی لیگیلٹی کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان کیسز کے میں یہ جو بند لفافے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو پھر وہ اپیل جس کے اندر ملزمان نے اس ریکارڈ کو پیش کرنا ہے، اس اپیل میں ملزمان کا حق متاثر ہوگا اور اس کے اثرات دیگر مقدمات پر بھی پڑیں گے. لہذا اس ریکارڈ کو جو آپ نے سرب مہر عدالت میں پیش کیا ہے، 5 ججز نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس ریکارڈ کو نہیں دیکھیں گے، اس ریکارڈ کا جائزہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے مطابق اس ریکارڈ کے بارے میں کچھ آبزرویشن دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. جبکہ 2 جج صاحبان جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جناب محترمہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے جو بند لفافے ان کے سامنے رکھے گئے، انہوں نے ان لفافوں کے بارے میں یہ آبزرویشن دی کہ جناب وہ ان لفافوں کو کھولیں گے اور اس ریکارڈ کا جائزہ لیں گے تاکہ ان کے ذہن کے اندر جو سوالات ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پائے جا رہے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات کو تلاش کر سکے. محمد علی مظہر صاحب نے ان لفافوں کو کھولا، محمد علی مظہر صاحب نے ان تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا اور وداؤٹ اینی آبزرویشن محمد علی مظہر صاحب نے ان تمام کاغذات کو جو کہ برآمد ہوئے جائزہ لینے کے بعد واپس لفافے میں رکھے اور جناب وہ بھی ریکارڈ کے اندر جمع کرا دیے گئے. جبکہ جناب مسرت ہلالی صاحبہ نے اس ریکارڈ کا نہایت ہی تفصیل کے ساتھ جائزہ بھی لیا اور انہوں نے اس ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اگرچہ کسی طرح کی کوئی آبزرویشنز نہیں دی، البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرائل کے اندر جو شفافیت ہے اس کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس ٹرائل کے حوالے سے چند سوالات مزید بھی پوچھے گئے اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ جو ملزمان ہیں جن کا ٹرائل کیا جاتا ہے وہاں پر جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں جو آبزرویشنز ہے وہ کس طرح دی جاتی ہیں. اس پر خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ ٹرائل سے قبل پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ جناب کسی کو لیفٹیننٹ کرنل عمار احمد پر کوئی اعتراض نہیں، تو جو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. جس پر ایک وکیل صاحب جو وہاں پر موجود تھے وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ایڈوکیٹ ریکارڈ بھی ہیں وہ بھی جج صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہے جو وکیل صاحب ہیں جو قانون کے حوالے سے جانتے ہیں وہ اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز بھی دیتے ہیں تاکہ یہ جو شفافیت ہے یہ برقرار رکھی جا سکے. اور اس کے اوپر عدالت کی طرف سے جو ہے اظہار کیا گیا کہ جناب شاید یہ عمل زیادہ بہتر انداز میں چل رہا ہے. اب جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی انفیکٹ اس کے تانے بانے جا کر عمران خان کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہ کسی کو اس پر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس ٹرائل کو جس طریقے سے ملٹری کورٹس کے اندر شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے اسی طریقے سے یہ جو ٹرائلز ہیں اس کی شفافیت کو عام کورٹس کے اندر بھی یقینی بنانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان اس بات پر مصر ہو کہ میں نے اپنی مرضی کے جج سے اپنا کیس کا فیصلہ کرانا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کے اوپر اپیل عمران خان صاحب نے دائر کی اور توشہ خانہ 2 میں اپیل دائر کرنے کے بعد جو چیف جسٹس ہیں جناب عامر
आमिर फारूक साहब, उन्होंने इस केस को फिक्स कर दिया जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में। इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में यह केस फिक्स होने के बाद पहला एतराज यह किया गया कि एक नए जज को हाई प्रोफाइल केस दिया गया। दूसरा यह एतराज किया गया कि जनाब ये जज साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में लगाए गए हैं, लिहाजा इन जज साहब के ऊपर यह मुकदमा सुनना इनको नहीं चाहिए और यह केस वापस कर देना चाहिए। जबकि ये जाने बगैर कि जनाब इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो हैं वो फौजदारी लॉज के माहिर माने जाते हैं, उनका सारे का सारा प्रोफेशनल कैरियर फौजदारी मुकदमात की पैरवी करते हुए गुजरा है, लिहाजा वो फौजदारी मुकदमात के अंदर ये जो हिकअप्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। इमरान खान साहब के वकील ने पहली मर्तबा केस फिक्स होने के बाद इस्तदा के केस को दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए, इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया। फिर इस केस के अंदर कल इसकी सुमात थी, दोबारा ये केस उनके सामने फिक्स हुआ। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने एक मर्तबा फिर जनाब इनाम अमीन मिन्हाज साहब को चैलेंज किया और कहा कि जनाब आपकी अदालत के अंदर हम इन मुकदमात को नहीं सुनेंगे, ये मुकदमात सीनियर जज साहिबान जो कि टॉप 6 जजेस हैं, और ये वो टॉप 6 वही जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, उनकी अदालत में मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि जनाब आप इस पर मुआवनत करें कि मैं क्यों इस केस को रफर करूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से फैसले मौजूद हैं कि जज ने खुद इस बात का फैसला करना है कि उसने केस सुनना है या नहीं सुनना, और जो एतराज उस पर किया जा रहा है क्या वो एतराज दुरुस्त है या गलत है। इस पर सलमान सफदर ने जनाब इनाम अमीन मिन्हाज साहब से कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट ने हदायत की है कि मैं आपके सामने दलाइल ना दूं और मैं अपने क्लाइंट की तरफ से दी जाने वाली डायरेक्शंस का पाबंद हूं, और अगर आप इस केस को सुनने पर जिद करेंगे तो फिर मेरे पास एक और दरखास्त पड़ी है, वो मैं दरखास्त दायर कर दूंगा, और उस दरखास्त के दायर होने के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि उसमें मैं आपके हवाले से शिकायत जो हैं वो हाई कोर्ट के रूबरू रखूंगा। यानी जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ना सिर्फ ये, बल्कि कल की इस समाअत के बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में इमरान खान ने बतौर खास जनाब ये जो हैं अमीन मिन्हाज साहब, इनके ऊपर एतराज भी किया, और उन्होंने इसके अंदर तहरीर किया। इसका मैं आपको बता रहा हूं कि हाई कोर्ट की नई तकर्री, जज राजा मिन्हाज को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहत ये हैं कि सबसे पहले तो राशिद मिन्हाज, अब ये राशिद मिन्हाज कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि इनका नाम तो अमीन इनाम मिन्हाज है। वो कहते हैं जी कि उनका सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हाज एक ऐसी तरमीम 26वीं तरमीम के हवाले से जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से ही नहीं मानते। ये कठपुतली और जाली पार्लिमान की तरफ से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है, और इस तरमीम को हमने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। लिहाजा इस तरमीम के रोशनी में जो लोग जज बने हैं उनको हमारे केस नहीं सुनने चाहिए। ये अब कैसी मंतक है, आप इससे अंदाजा करें कि वो किन जज साहिबान से ये केस सुनना चाहते हैं। मैं एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं, ये अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कल की ही तकरीब है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक तकरीब में मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने एक खिताब भी किया है, और जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस खिताब में अपने खत का जिक्र किया है, और ये वही 6 जजेस का खत है जिसके रूबरू जनाब इमरान खान साहब अपना केस लगवाना चाहते हैं। यानी मनपसंद अदालत, मनपसंद जज, मनपसंद केस और मनपसंद फैसला, यह है इमरान खान साहब का टोटल इंसाफ। और यहां पर हम जो है वो 9 मई के मुल्जिमान को फेयर ट्रायल देना चाहते हैं। फेयर ट्रायल उनके लिए होना चाहिए जनाब जो फेयर ट्रायल के हकदार हों। अब जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है वो ये कहते हैं 26वीं तरमीम पर, जिसका जिक्र इमरान खान साहब अपनी ट्वीट में कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह एक खत है जो कि 6 जज साहिबान ने तहरीर किया था। और फिर वो इस बात का भी इजहार करते हैं कि 26वीं तरमीम का जो केस है इसका फैसला अल्टीमेटली फुल कोर्ट ने ही करना है। अब जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को यह ख्वाब कैसे आया कि 26वीं तरमीम का जो फैसला है वो फुल कोर्ट करेगी? इसका मतलब यह है
کہ یہ جو جج صاحبان کا ٹولہ ہے، 6 کا ٹولہ ادھر اور 6-7 کا ٹولہ ادھر، یہ آپس میں کسی جگہ پہ ان کے ربط ہیں، یہ آپس میں کچھ چیز کی، نئی چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے 11 فروری کو، جس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی کارروائی ڈالنی ہے جس کے نتیجے میں کمیشن جو ہے وہ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہ کر سکے، اور اس کے لیے جو ماحول ہے شاید اس کو بنانے کے لیے محسن اختر کیانی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 6 لوگوں کے خط نے 26ویں ترمیم کی بنیاد کو رکھا، جبکہ 6 ججز کے خط کے حوالے سے جو 26ویں ترمیم ہے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ 26ویں ترمیم ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جو یہ 6 ججز کا خط ہے یہ ہے ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے، الزامات کے حوالے سے کہ جناب ایجنسیاں ان کے اوپر دباؤ ڈال کے من مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، وہ ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ، اور یہ ہے جناب ججز کے اوپر دباؤ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے من پسند جج، من پسند کیس، من پسند فیصلہ، یہ ہے عمران خان صاحب کا ٹوٹل مطمع نظر، جس کے ارد گرد جناب وہ یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کھیل کھیلنے کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں ابہام کو کریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ابہام مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مستقبل کے اندر کسی نئے بحران کا سبب بنے گا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی تک اسی نقطے میں پھنسی ہے کہ جناب ہم فیئر ٹرائل کیسے دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر فیئر ٹرائل کا امکان ہے کہ ایک غیر متنازع جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام ابھی تک عائد نہیں ہوا، وہ یہ کیس سنے، یا وہ جج کیس سنے جن کے اوپر اس بات کا الزام ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکنہ حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے اندر فیئر ٹرائل کی حقیقت۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔